आमे दुहे अपेक्षा करथिले आ राति पाई गला बेळको सबु स्वप्न भांगी जाइथिबो रे मां। बापा तमे एमिति कोन कहउछ? सत कथा कहूची, सत कहूची मु तो बापा को देखी तू कोन किछि अनुभव करि पारुनु? ऊपर सड़क ठिया हेइथिले भी भीतर भीतर से पूरा पूरी भांगी पड़ीछि। किंतु काहे कि बापा? विश्वास आउ संपर्क ये उभय जेते बळे धोखा दियंती मनुष्यटा जेते बळे बाहरु नुहे रे बा भीतर भीतर भी भांगी पड़ी थाए सेमती तो बापा आज पूरा पूरी भांगी पड़ीछि। बापा तमे यारू सारू कोन गपुच मु तम कथा किछि बुझी पानी। अरे किए तुमको धोखा देला? तो कपिला भाई। कपिलाई से पुणी कोन कला? कौन कला? तो बाघर पाई टंका दो बोली भरोसा दे मासे लारी पर जाइछि जे ये पर्यंत देखा भी नहीं। फोन कला बेला को केते बेला उठौछि तो केते बेला उठौनी, केते बेला कोछि काली आसीबो पर दिन आसीबो। अरे कोडी अछु बोली पछाले बेला को फोन काटी दउछि। बापा सिए पूरा दंड यात्रा को साहा नाही बजेबा को जाइछि। ए बा दंड यात्रा बाज की 10 दिन अब सरी गलानी। से मते काली फोन करथिला दु 3 दिन भीतर आसी पहुंची जिवो। तमे काहे केमते व्यस्त होछ कइला? सुन तमे कपिलाई पर भरोसा रखो न। भसा बादलर भरोसा को भरोसा करी चासी चाष हुड़िला परी ठिकणा ठारे मु ठकी जीविनी तो। बापा कपिलाई भसा बादल नुहे से आम पाई आशा विश्वास रो हळ मेले थिबा बर गछटाए। हो बापा बाघर पाई जा बा बरसा बादल हजी जीवनी कि बिना बरसा रे सुखी छड़ी जीवनी। तू जानी रो मा बाघर पाई घर कांथरे शुभ विवाह लेखा सांग को शुभ साहा नहीं जोड़ी नगर चित्र अंका सरीछि तथापि मन कहीं पाप छूची रे माँ मते जेमती लागुची तो पाई आउ साहा नहीं बाजीबोनी। बाजिबो लो कोंढेई तो पाई निश्चय साहा नहीं बाजिबो बाजिबो साहा नहीं तोरी पाई। लो कोंढेई लो ये सानाई वाला तो कपिला भाई थाउ थाउ तो बाघर रे सानाई बाजिबोनी एटा हेई परिबोनी। कपिलाई हेले केमिति बाजिबो रे कपिला? बाजिबो केमिति बाजिबो कहूनु? बाघर तो मात्र 8 दिन रहिला पाखरे गोटे मिनिट टंका नाही तोरी भरोसा रे तो मु आगे जाइछि बुझलु। अरे से माने से डिमांड बोले किछि नाही हेले दांड सुंदर भाई आमु तो मुझे करिया पड़िबो नाही। काहे की व्यस्त होछ? आ व्यस्त हबिनी टंका नाही बिना टंका रे बाघर हबो केमिति? ए बाघर जरूर हबो। हाय ए नियम मौसा पूरा 5 लाख टंका अछि टंका रे हम कंढेर बाघर पूरा जमेकी हबो। 5 लाख टंका? 5 लाख टंका? हे कब ए कोने केरो तू इतना कोठ आनलो? कोठ आनिली वाले इरे कोठ आनलो पूरा बजाउते। सुना मौसा आमे दुए फेरिला बेले बाटरे हठात मते झाड़ा माइला मो बस को अटके गोटा आंब तोटा भीतर को झाड़ा पड़ेली आउ मु झाड़ा बोइछि हठात मो नजर पड़ीगला मो आगे गोटा दिव्य गछ जो गछरे खाली 500 टंका बिडा पड़ीतेला आ सेइटे टंका नै पड़ेली कलाकार भाई एटा थट्टा मजा करबार समय नुहे। मो भी थट्टा मजा करबा को चाहुनी कला मो एंटायर बॉडीटा को बिकिले 5 लाख टंका आबो ना ताले एते टंका तू आनिलु कोठू? ए कोहे कर बे तोर काम थिला ठीक घर को जा 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 ए ठिया हो कोहे करो मते सत कथा न कहिया पर्यंत एटू तू जाई परिबोनी मते को एते टंका कोठू आनिलु एते टंका? ए टंका कपिला आनिछि। कपिलाई तू अला तू एतरा कोठा आनिलु? कोनु ये म्यूजिक पार्टी मालिक तो थार आनिछि आ कथा देछि ए जो वर्ष चलछि तारी पार्टी सा नहीं बजे पैसा सुझी देबी। कौन कहलु कपिला? हाँ तू म्यूजिक पार्टी मालिक ठारू 5 लाख टंका धार आनिछु? हाँ पा साहा नहीं बजे सुझी देबो? हाँ बा अरे हे कपिला
ରାତି ସାରା ସାହାନାଇ ବଜେଇଲେ ମାଲିକ ପରେ ତତେ 1000ଟା ଟଙ୍କା ଦିଏ, ସେଇଟା ପୁଣି 3-4 କିସ୍ତିରେ। ସେଇ ମାଲିକ ତତେ ପୁଣି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧାର ଦେଇଦେଲା। ହଁ ପରା, ଇଏ ମୋ ସାହାନାଇ ବାଦଲରେ ସେ ଏମିତି ଖୁସି ହେଇଯାଇଛି, ମାଗୁ ମାଗୁ ମତେ ପଇସା ଧରେଇ ଦେଲା। ପଚାରିଲା, ଏ କଳାକାର କଣ କଣ ଶୁଣ, ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ତୋ ଟଙ୍କା ରହିଲା, ମୁଁ ଚାଲିଲି। ସେଇଠି ରହିଯା। ମତେ ସତ କଥା ନ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଦିଟା ଏଠୁ ଗୋଟାଏ ପାଦେ ବି ଉଠେଇ ପାରିବନି। କଣ କଳାକାର, ଏ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ଏ କପିଳା କହୁନୁ, ଏତେ ଟଙ୍କା ତୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ମ୍ୟୁଜିକ ପାର୍ଟି ମାଲିକଠୁ ଧାର ଆଣିଛି ପରା। ମିଛ କହୁଛୁ ତୁ। ନାଇଁ ଲୋ କଣ୍ଢେଇ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସତ ତ ଆଖିର ପଲକ କହୁଛି ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ। ତ ଥରିଲା ଓଠ କହୁଛି ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ। ଆରେ ତ ମୁହଁର ରଙ୍ଗ କହୁଛି ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ। ନାଇଁ ଲୋ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସତ କହୁଛି। କପିଳାଇ, କେହି ଜାଣୁ କି ନ ଜାଣୁ, ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଲୋ। ଆଲୋ ତୋତେ ପରା ମିଛ କହି ଆସେନି। ନାଇଁ ଲୋ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସତ କହୁଛି ଲୋ। ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଏ ଟଙ୍କା ମୁଁ ମଣିଷ ମାରିକି ଚୋରି କରିକି ଆଣିନି ଲୋ। ଇଏ ମୋ ମେହନତର ଟଙ୍କା। ସେଇ ମେହନତଟା କଣ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ଓ କପିଳାଇ, ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ଏ କପିଳା, ଘରେ ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? କପିଳାଇ, କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ତୁ ସତ କହ, କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ତା ନହେଲେ ତୋ ବାପର ବୋଲା ଦେହ ଦେଖି। ସତ କଥାଟା ମୁଁ କହୁଛି, ଶୁଣ। ଏ କଳାକାର, ଚୁପ୍ ଚୁପ୍। ଭାବିଛ ଏମିତି କହି ମୋ ପାର୍ଟିଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ? କିଛି କହନା। ସେଦିନ ସିନା ମୋ ପାର୍ଟିଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲୁ, ହେଲେ ଆଜି ନୁହଁ। ଶୁଣ ମଉସା, ଶୁଣ କଣ୍ଡେଇ, ଏ ଟଙ୍କା ପାଇ କପିଳା ନା ନା ନା, ସେ ତାର ଗୋଟେ କିଡନୀ ବିକି ଦେଇଛି। ନା ନୁହେଁ ହଁ। ଯଦି ଅବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ଦେଖୁନ, ଏଇ ଦେଖ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗିଲି, ଗୋଡ଼ ଧରିଲି, ହାତ ଧରିଲି, କେହି ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେନି। 5 ଲକ୍ଷ ତ ଦୂରର କଥା, 5 ଟଙ୍କା ବି କେହି ଦେଲେନି ବାପା। ଭାବିଲି ମ୍ୟୁଜିକ ପାର୍ଟି ମାଲିକକୁ କହିବି, କହିଲି, ହେଲେ ସେ 5 ଲକ୍ଷ ଦବା ତ ଦୂରର କଥା, 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଖଣ୍ଡେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ତା ପାର୍ଟିରୁ ମତେ ବିଦା କରିଦେଲା। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନହେଲେ ମୋ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି। ମୋ ବାପାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ବହୁଥିବା ଭରସାର ଭରା ନଈଟା ଶୁଖିଯିବ। ଏସବୁ ଘଟିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବା ମୋର ଭଲ ହବ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସେ ରେଳ ଧାରଣା ଉପରେ ଦୌଡୁଥାଏ, ତା ପଛେ ପଛେ ମୁଁ। ହଠାତ୍ ମୋର ଗୋଟାଏ ଖବର କାଗଜ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଯୋଉଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା କିଡନୀ ଆବଶ୍ୟକ।